बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको नया साल मुबारक हो। और हम इस नए साल पे एक नया चैनल भी शुरू कर रहे हैं जिसमें बेसिकली मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस और थॉट्स शेयर करूँगा। तो प्लीज़ ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि ये मेरे ज़ाती एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, या मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या सोचता हूँ, कैसे कुछ चीज़ों को हैंडल करता हूँ, एंड अपने व्यूज़ एंड कमेंट्स हमसे शेयर करिएगा। इस चैनल का मकसद मेरे दूसरे चैनल से मुख्तलिफ है। इसका मकसद मेनली एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, एंड मैं आपके एक्सपीरियंस से और आपके कमेंट से भी सीखूंगा, और आप मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से भी जानेंगे कि मैं कैसे कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में हैंडल करता हूँ या हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। इस नए साल का आगाज़ सबसे पहले नए साल की दुआ के साथ मैं करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस्सलामति वल इस्लामी व रिज़वानिम मिनर रहमानी व जवारिम मिनश शैतान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह ताला, इस साल को हमारे लिए अमन और सलामती, ईमान और इस्लाम में इस्तिकामत और अपनी रज़ा का साहिबान बना कर भेज, और हमें शैतान के शर से महफूज फरमा। आमीन। नए साल की दुआ के साथ मैं आपसे कुछ चीज़ें भी शेयर करना चाहूँगा। ना सिर्फ ये कि हम अपने लिए ये दुआ करें, बल्कि ये दुआ हम सब दुनिया के लोगों के लिए करें, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी रंग, नस्ल, शहर, कौमियत, मज़हब किसी से भी है। किसी भी सूरत में, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में कोशिश करें कि इन्वॉल्व ना हो, और ख़ुद को इन तमाम सोचों से जो ख़ास तौर पे मीडिया के थ्रू इंसान में या इंसानों में आजकल फैल रही हैं, उनसे बचने की कोशिश करें। मैं ये समझता हूँ कि बाय नेचर सब इंसान अच्छे हैं, लेकिन आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी परवरिश, आपकी तब्दीली या आपकी सोच की तब्दीली का बायस बनती है। और आजकल के वक्त में मीडिया और मार्केटिंग की वजह से आपकी सोच को डायरेक्ट किया जा सकता है। तो मैं अमूमन ये करता हूँ कि अखबार या ख़बरें सुनता नहीं हूँ, पढ़ लेता हूँ, और ख़ास तौर पे ऐसी खबरें पढ़ने से अवॉइड करता हूँ जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब होता हूँ। तो आपको भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और इन तमाम ख़बरों से, इन तमाम चीज़ों से जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, उनसे बचने की कोशिश करिए। खुद अपना ओपिनियन बनाइए और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करिए। उन लोगों से मिलने की या राब्ता रखने की कोशिश करें जिनको आप पसंद करते हैं, जिनसे बात करके आप आसान या हल्का महसूस करते हैं, और उन लोगों से या उस एनवायरनमेंट से बचने की कोशिश करें जिसमें आपको परेशानी या ज़हमत का सामना करना पड़ता है। अगर कोई भी ऐसी एनवायरनमेंट है, या अगर खुदा न खास्ता आपकी वर्क प्लेस ऐसी है जहाँ पे आप परेशानी महसूस करते हैं या कंफर्टेबल महसूस करते नहीं हैं, तो आप कोशिश करें कि अपनी वर्क प्लेस चेंज कर लें, या कोई और ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप तब्दील कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं, तो पहले उसको डिस्कस कर लें। अगर वो नहीं तब्दील होता और आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हैं, तो उस एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि ये ज़िंदगी अल्लाह ताला का गिफ्ट है, और इस गिफ्ट को मेरे ख्याल में हर इंसान की ये राइट है कि वो अच्छे से बिताए, और वैसे बिताए कि वो कल को ये कह सके कि जैसे मैंने दिल किया वैसे मैंने ज़िंदगी गुजारी। लेकिन इस दौरान ये भी ज़रूर ज़हन में रखें कि आपके अपने तरीक़ों की वजह से या आपके अपने रवैयों की वजह से दूसरे लोग हर्ट ना हों। आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारें, लेकिन आपके तरीके, तौर अतवार ऐसे नहीं होने चाहिए कि कोई और उससे हर्ट हो, लेकिन किसी और को भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। मैं ये भी आपसे कहूँगा कि आज के दिन में आप सब ये सोचें कि हमें एक दूसरे के साथ नर्म रवैया रखना चाहिए, आसानी से बात करनी चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि आप दूसरों की ज़िंदगी में आसानी और राहत का सामान बने। जब मैं अमेरिका में था, तो एक चीज़ मुझे वहाँ सबसे अच्छी जो लगी रवैयों में,
وہ یہ تھی کہ وہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہر شخص اس تگدو میں ہے کہ دوسرے کے لیے آسانی ہو، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی کوئی آسانی یا آپ کی جو پریشانی ہے اس میں مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر آپ دوسروں کے لیے آسانی ڈھونڈیں گے تو کوئی آپ کے لیے بھی آسانی ڈھونڈے گا. اس سال کے آغاز میں میں بھی عموماً یہ کرتا ہوں کہ کچھ نئے آئیڈیاز، کچھ نئی تھاٹ، جیسے یہ چینل کا شروع کرنا ہے، آپ بھی کچھ ایسا نیا سوچیے، کچھ ایسا سوچیے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانی کا، راحت کا سامان پیدا کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے کوئی خوشی کا باعث بن سکتے ہیں. بے شک وہ دوسرے آپ کے گھر والے ہی کیوں نہ ہوں، آپ کے دوست احباب ہی کیوں نہ ہوں، آپ کے شہر والے، آپ کے ملک والے، ساری دنیا والے. سو یہ آپ کا اسپیکٹرم ہے کہ آپ اس کو کتنا پھیلا لیتے ہیں. لیکن اس کو کرنے کی کوشش کریں اور آج کے دن یہ تہیہ کریں کہ آپ ہمبل ہو کے زندگی گزاریں گے اور کوشش کریں گے کہ دوسروں کی زندگی میں آسانی کا باعث بنے. آپ یہ بھی کوشش کر سکتے ہیں آج کے دن میں، یا سوچ سکتے ہیں کہ میں نے کیا چیزیں اگلے سال میں اچیو کرنی ہے. عموماً جو ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہوتے. ایک یہ بھی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی آپ ستاروں اور چاند تاروں کے بارے میں سوچیں تو آپ اگر ان کو نہ بھی پا سکیں لیکن کچھ نہ کچھ تو آپ پا ہی لیں گے. لیکن میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، اور یہ دیکھا بھی گیا ہے سائیکولوجیکلی، کہ آپ جو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں جب آپ ان کو اچیو کرتے ہیں تو وہ جو سینس آف اچیومنٹ ہے وہ آپ کو بڑے ٹارگٹ سیٹ کرنے میں مدد دیتی ہے. اور اگر آپ بار بار بڑے ٹارگٹ سیٹ کر کے ان کو اچیو نہیں کر پاتے تو وہ فرسٹریشن یا ڈپریشن کا باعث بھی بن سکتی ہے. تو پہلے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ سیٹ کریے، اور ایسے ٹارگٹ سیٹ کریے جو اچیویبل ہوں، اور اس کے بعد بڑے بڑے ٹارگٹ سیٹ کریے. اور اگین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کچھ ایسا کر کے جائیں جس میں سب کے لیے آسانی اور دوسروں کی مشکلوں میں کوئی کمی ہو سکے. میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی میں، روٹین زندگی میں، اٹھتے بیٹھتے ایک روٹین دن میں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجوائے کرنا شروع کریں، ان کو نوٹس کریں. اگر کہیں کچھ پھول کھلے ہوئے ہیں، کوئی بچہ ہنستا ہوا نظر آ گیا ہے، تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ بچوں کو سب سے پہلے سلام کریں، رات دن وہ آگے آ کے آپ کو سلام کریں. تو یہ چھوٹے چھوٹے رویے اپنائیے، اخلاق کے چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہیں جو ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں ان کو اپنائیے، ان کو پریکٹس کریے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ بہت نہ صرف انجوائے کریں گے، آپ کو اپنی زندگی ہلکی پھلکی بھی محسوس ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے آنے کی وجہ سے، آپ کے ہونے کی وجہ سے اچھا محسوس کرتے ہیں. اور کوشش کریں کہ وہ شخص نہ بنے جس کی وجہ سے جس کو لوگ اوائڈ کرتے ہیں، یا لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نہ ہی آتا تو اچھا تھا. میں اس سال کے آغاز میں آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بہت سے اچھے کام کرنے کی توفیق دے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اس دنیا میں ایک اچھا ٹائم بتائیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی کی توفیق دے اور سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق دے. آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیا سال آپ سب کو مبارک ہو.